अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपको वॉइस फॉर ट्रू रिलीजन में खुशामदीद। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं, दरस बुखारी का आज लेक्चर नंबर 3 है और आपको गोशगुजार करती चलूँ कि अब ये दर्स आप सामीन की आसानी के लिए उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों में पेश किया जाता है। तो बिला ताख़ीर बढ़ते हैं अपने दर्स की तरफ। सहीहुल बुखारी किताब वही के बयान में हदीस नंबर 7, रोम के बादशाह हरकल ने अबू सुफियान के तजारती काफ़िले में एक शख्स भेजा। अबू सुफियान लोगों को बुलाने के लिए, ये उस वक्त की बात है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अबू सुफियान से एक वक्ती ऐद किया हुआ था। जब अबू सुफियान और दूसरे लोग हरकल बादशाह के पास एलिया पहुँचे तो हरकल बादशाह से ने पूछा कि तुम में से रिसालत का दावा करने वाला सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार कौन है? अबू सुफियान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि उनका सबसे ज़्यादा करीबी मैं हूँ। हरकल के तर्जुमान ने अबू सुफियान का ये जवाब हरकल को दिया। ये जवाब सुनकर हरकल ने कहा कि अबू सुफियान को मेरे करीब बैठाओ और इसके दूसरे साथियों को इसके पीठ पीछे बिठा दो। फिर अपने तर्जुमान से कहा कि मैं इससे उस शख्स यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पूछता हूँ। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम इसका झूठ ज़ाहिर कर देना। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं अल्लाह की कसम, अगर मुझे ये गैरत ना आती कि ये लोग मुझको जुटलाएंगे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ज़रूर गलत गोई से काम लेता। हरकल ने पहली बात पूछी कि उस शख्स का ख़ानदान तुम लोगों में कैसा है? मैंने कहा वो तो बड़े ऊंचे आली नसब वाले हैं। हरकल ने कहा इस शख्स से पहले तुम लोगों में किसी ने ऐसी बात कही थी? मैंने जवाब दिया नहीं। हरकल ने कहा इस शख्स के बड़ों में कोई बादशाह हुआ है? मैंने कहा नहीं। हरकल ने कहा बड़े लोगों ने उसकी पैरवी इख्तियार की है या कमज़ोरों ने? मैंने कहा कमज़ोरों ने। हरकल ने कहा इसके ताबेदार रोज़ बढ़ते हैं या फिर भी जाता है? मैंने कहा बढ़ते हैं, कोई नहीं फिरता। हरकल ने कहा कि क्या उस शख्स ने दावा नबूवत से पहले कभी झूठ बोला है? मैंने कहा नहीं। और अब हमारी इस सुलह की एक मुद्दत ठहरी हुई है, मालूम नहीं वो इसमें क्या करने वाला है। अबू सुफियान कहते हैं मैं इस बात के सिवा और कोई झूठ इस गुफ्तगू में शामिल ना कर सका। हरकल ने कहा क्या तुम्हारी इस शख्स से कभी लड़ाई भी होती है? हमने कहा हाँ। हरकल ने कहा फिर तुम्हारी उसकी जंग का क्या हाल होता है? मैंने कहा लड़ाई डोल की तरह है, कभी वो हमसे मैदान जंग जीत लेते हैं, कभी हम उनसे जीत लेते हैं। हरकल ने पूछा वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है? मैंने कहा कि वो कहता है कि सिर्फ़ एक अल्लाह ही की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ और अपने बाप दादा की शिर्क की बातें छोड़ दो और हमें नमाज़ पढ़ने, सच बोलने, परहेज़गारी और सुलह रहमी का हुक्म देता है। ये सब सुनकर हरकल ने अपने तर्जुमान से कहा अबू सुफियान से कह दे कि मैंने तुमसे उसका नसब पूछा तो तुमने कहा कि वो हम में आली नसब हैं और पैगंबर अपनी कौम में आली नसब ही भेजे जाया करते हैं। फिर जब मैंने दावा नबूवत वाली बात पूछी तो तुमने कहा किसी ने नबूवत का दावा नहीं किया। तब मैंने सोचा कि अगर पहले भी किसी ने नबूवत का दावा किया होता तो इस शख्स ने भी उसकी तकलीद की है। जब मैंने इनके बड़ों में बादशाह का पूछा तो तुमने जवाब दिया नहीं। तब मैंने सोचा कि अगर कोई बादशाह हुआ तो मैं कहूँगा ये शख्स अपने आबाओ अजदाद की बादशाहत दोबारा हासिल करना चाहता है। और जब मैंने पूछा कि दावा नबूवत से पहले कभी इसने झूठ बोला तो तुमने कहा नहीं। तब मैंने सोचा जो शख्स आदमियों के साथ झूठ नहीं बोलता वो अल्लाह के बारे में कैसे कोई झूठी बात कह सकता है। और जब तुमने कहा कि कमज़ोर आदमी उसके साथ हैं तो दरअसल यही लोग
پیغمبروں کو مانتے ہیں، اور جب میں نے پوچھا کہ اس کے آدمی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں تو تم نے کہا کہ بڑھ رہے ہیں، اور ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح بادشاہ نے باقی سوالات کو دہرا کر کہا کہ اگر یہ سب کچھ جو تم نے بولا اگر سچ ہے تو عنقریب وہ شخص اس جگہ کا مالک ہو جائے گا کہ جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ اگر میں اس شخص تک پہنچ سکتا، اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ پھر ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور انہوں نے وہ ہرقل کے پاس بھیج دیا۔ پھر اس کو پڑھا تو لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے، شاہ روم کے لیے۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں، اور اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو دین و دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی، اللہ آپ کو دوہرا ثواب دے گا، اور اگر آپ میری دعوت سے روگردانی کریں گے تو آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ پر ہی ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب بنائے۔ پھر اگر وہ اہل کتاب اس سے منہ پھیر لیں تو مسلمانوں، تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو، ہم تو ایک اللہ کے اطاعت گزار ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب ہرقل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے ارد گرد بہت شور و غل ہوا، بہت سی آوازیں اٹھیں اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو قبشہ کے بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا، دیکھو اس سے روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ مجھے اس وقت سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنقریب غالب ہو کر رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا۔ پھر راوی بیان کرتا ہے کہ ایک دن ہرقل ایلیا میں صبح کے وقت پریشان اٹھا، اور ہرقل علم نجوم کا ماہر تھا۔ جب وجہ دریافت کی گئی تو ہرقل کہتا ہے کہ آج رات کو میں نے ستاروں کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ختنے کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا ہے۔ تو درباریوں نے کہا کہ ختنہ تو صرف یہودی کرتے ہیں، حکم دیا گیا کہ ارد گرد کے تمام یہودیوں کو مار دیا جائے۔ یہ لوگ اپنی باتوں میں مشغول تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات بیان کیے۔ جب اس شخص کو پرکھا گیا تو وہ ختنہ ہو چکا تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ عرب تو ختنہ کرتے ہیں۔ پھر ہرقل نے کہا کہ یہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس امت کے بادشاہ جو پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر ہرقل نے اپنے ایک علم نجوم کے ماہر دوست کو رومیہ میں خط لکھا۔ ہرقل حمص سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے دوست کا جوابی خط بھی آ گیا۔ اس کی رائے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہرقل کے موافق ہی تھی۔ پھر ہرقل نے روم کے بڑے بڑے آدمیوں کو اپنے حمص کے محل میں طلب کیا، اور ہرقل کے حکم سے محل کے دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر وہ اپنے خاص محل سے باہر آیا اور کہا، اے روم والو، کیا ہدایت اور رہنمائی میں سے کچھ حصہ تمہارے لیے بھی ہے؟ اور اگر تم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو پھر اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ لوگ گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے مگر انہیں بند پایا۔ اگر جب ہرقل نے اس بات سے ان کی یہ نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ لوگ دوبارہ آئے تو ہرقل نے کہا، میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دینی پختگی
पुख्तगी की आजमाइश मकसूद थी। सो वो मैंने देख ली। ये बात सुनकर वो सब के सब हरकल के सामने सजदे में गिर पड़े और इससे खुश हो गए। बिला आखिर हरकल की आखिरी हालत यही रही। अबू अब्दुल्ला कहते हैं कि इस हदीस को सालिह बिन कीसान, यूनस और माहमर ने भी जोहरी से रवायत किया है। And now this hadith presents in English, narrated Abdullah bin Abbas. Abu Sufyan bin Harb informed me that Hercules has sent a messenger to him while he had been accompanying a caravan from Quraysh. They were merchants doing business in Shaam, Syria, Palestine, Jordan, and Lebnon at the time when Allah's apostle had true with Abu Sufyan and Quraysh infidels. So Abu Sufyan and his companions went to Hercules at Elya, Jerusalem. Hercules called then in the court, and he had all the senior Roman dignitaries around him. He called for his translator, who translating Hercules' questions said to them, "Who amongst you is closely related to that man who claims to be a prophet?" Abu Sufyan replies, "I am the nearest relative to him." Hercules said, "Bring Abu Sufyan close to me and make his companions sit behind him." Abu Sufyan added, Hercules told his translator to tell my companions that he wanted to put some questions to me regarding that man, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and that if I told a lie, they should contradict me. Abu Sufyan added, "By Allah, had I not been afraid of my companions labeling me a liar, I would not have spoken that truth about the Prophet. The first question asked me about him was, what is his family status amongst you?" I replied, "He belongs to a good, noble family amongst us." Then he said, "In fact, all the apostles come from noble families amongst their respective people." Then Hercules put another question. Hercules further asked, "Has anybody amongst you ever claimed the same before him?" I replied, "No." Then he said, "If the answer had been in the affirmative, I would have thought that this man was following the previous man's statement." Hercules further said that was anybody amongst ancestors a king. He said no. Then he said, "If it had been in affirmative, I would have thought that this man wanted to take back his ancestral kingdom." Hercules said, "Do the noble or the poor follow him?" I replied that the poor follow him. Hercules said, "In fact, all the apostles have been followed by this very class of people." Then Hercules said, "Are his followers are increasing or decreasing?" I said, "Increasing day by day." Then he said, "In fact, this is the way of true faith till it is complete in all respects." Hercules said, "Have you ever accused him of telling lies before his claim to be a prophet?" I replied, "No." Hercules said, "Does he break promises? Have you ever had a war against him? What was the outcome of the battles?" I said, "He does not tell a lie. He does not break promises." Yes, we had a war against him. Sometimes
He was victorious and sometimes we. Then Hercules said, I wondered how a person who does not tell a lie about others could ever tell a lie about Allah. Then Hercules said, what does he order you to do? I said, he tells us to worship Allah and Allah is alone, and not to worship anything along with him, and to renounce all that our ancestors had said. He orders us to pray, to speak the truth, to keep good relation with our kith and kin. Then Hercules said, if what you have said is true, he will very soon occupy this place underneath my feet, and I knew it from the scriptures that he was going to appear, but I didn't know that I would be from you, and if I could reach him, definitely I would go immediately to meet him, and if I am with him, I would certainly wash his feet. Hercules then asked for the letter addressed by Allah's apostle, which was forwarded by a person to Hercules to read. Hercules read the letter. Abu Sufyan then added, when Hercules had finished the speech and had read the letter, there was a great hue and cry in the royal court, so we were turned out of the court. Jazakallahu khaira.